हेलो फ्रेंड्स ओ डबल एस सी तरफ एल टी आर एक बहुत बड़ा निजुक्ति आसी टोटाल 7540 पोस्ट अच्छी आसन टोटाल डिटेल्स जाना क्वालिफिकेशन कौन मागिची किभली अप्लाई करेंगे अप्लाई डेट केबे लास्ट डेट केबे फुल डिटेल्स एवं क्यों केते पोस्ट वैकेंसी अच्छी कौन टीचर पे केते पोस्ट अच्छी फुल डिटेल्स आसतु वीडियो माध्यम आलोचना करवा। प्रथम आप मोबाइल जेकोसी ब्राउजर ओपन करेंगे ओपन कर सर्च करेंगे FREE फ्री जॉब अलर्ट फ्री जॉब अलर्ट लिखि सर्च करेंगे। देखो लिखा प्रथम जो वेबसाइट आसो यहाँ हूँ फ्री जॉब अलर्ट हूँ गवर्नमेंट वेबसाइट ये प्रथम वेबसाइट उपर क्लिक करेंगे। क्लिक कला तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गला। देखो ये क्लीयरली मेंशन कर दे ऑल इंडिया जॉब स्टेट गवर्नमेंट जॉब बैंक जॉब टेक्निक जॉब इंजीनियरिंग जॉब सेम देखो तले सब स्टेट ना सब मेंशन कर देखो गोटे ओडी लिखी अर्थात ओडिशा सब स्टेट ना सर्ट फॉर्म लिखी आपड़ ओडी उपर क्लिक करेंगे। देखो क्लिक कला ओडिशार लिखा लाटेस्ट ओडिशा गवर्नमेंट जॉब ओडिशार गवर्नमेंट साइट ओपन हो गला। ये ओडिशा जिते नुआ नुआ पोस्ट आस गवर्नमेंट सब यही आपको शो कर देखो तलक स्क्रॉल करेंगे ये लिखिदे जमी आसाला आमर ओडिशा पुलिस SI में आसाला कि ओडिशा सिविल सर्विस में आसाला डिटेल्स ये लिखी देखो लिखी OSS 7540 LTR वैकेंसी आपड़ यारी उपर क्लिक करेंगे। देखो क्लिक कलापर तल गोटे स्क्रॉल करेंगे तो पलि आसला वेबसाइट ओपन होगा कौन के पोस्ट फुल डिटेल्स देखा। देखो लिखिदे LTR अर्थात लीव ट्रेनिंग रिजर्व टीचर्स रिक्वायरमेंट 2025 केतोटी पोस्ट अच्छी ना 7540 पोस्ट अच्छी। देखो नेम ऑफ पोस्ट कौन अच्छी LTR लिखी ऑनलाइन फॉर्म 2025 केबे पोस्टा आसी ना जनवरी 7 तारीख आसी अप्लाई डेट स्टार्ट भी हो गलानी। वैकेंसी केते अच्छी ना 7540 पोस्ट अच्छी। तलू स्क्रॉल करेंगे देखो गोटे डेट लिखिदे केबेठू अप्लाई है ना जनवरी 6 2025 स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी अप्लाई हो गला ये पोस्ट पाई तो लास्ट डेट के रखी फेब्रुआरी 5 2025 तो मैंने आपको गोटे मस मिल ये पोस्ट अप्लाई करने। क्वालिफिकेशन कौन मांगी ना कैंडिडेट सब प्रोसीड बैचलर ऑफ डिग्री जदि आप आर्ट्स पढ़े डिग्री कर दरकार आर्ट्स करेंगे BD करेंगे कि MD करेंगे तो पोस्ट पे अप्लाई करेंगे। देखो पोस्ट ना लिखिदे कौन के पोस्ट वैकेंसी अच्छी जमी TGT आर्ट्स 1970 पोस्ट अच्छी TGT PCM 1914 पोस्ट अच्छी हिंदी टीचर 1352 पोस्ट अच्छी संस्कृत टीचर PET टीचर तेलुगु और उर्दू सब बेसी TGT आर्ट्स अधिका पोस्ट अच्छे 1970 पोस्ट। तलू स्क्रॉल करेंगे देखो किसी इंपोर्टाट से लिंक लिख रखी जमी अप्लाई लिंक ऑफिशियल वेबसाइट लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट। बर्तमान आम नोटिफिकेशन चेक करा कि कौन के पोस्ट अच्छी और तार डिटेल्स नोटिफिकेशन आम पाइबापर देखा कि किभली अप्लाई करें। बर्तमान नोटिफिकेशन उपर क्लिक करवा नोटिफिकेशन टे पढ़ी ना डिटेल्स टे ये नोटिफिकेशन क्लिक पर क्लिक करेंगे। देखो क्लिक कलापर गोटे PDF साइट ओपन हो फाइल टी डाउनलोड करेंगे। मतलब देखो नोटिफिकेशन लिंक ओपन हो गला ये डिटेल्स लिखिदे जनवरी 2 तारीख नोटिफिकेशन टी आसला तो फुल डिटेल्स लिखिदे तले गोटे स्क्रॉल करेंगे। देखो लिखिदे क्लीयरली मेंशन अच्छी TGT आर्ट्स यहाँ हूँ ग्रुप B पोस्ट रैलरी के 35,400 पर मंथ TGT ओडिया भी सेयार हो साइंस टीचर है हिंदी टीचर तेलुगु उर्दू ये सब ग्रुप B सैलरी केवल फिजिकल एजुकेशनल टीचर जोटा से ग्रुप C 29,000 टका सैलरी डिटेल्स लिखिदे तलू स्क्रॉल करेंगे क्यों कैटेगोरी के पोस्ट अच्छी टोटाल लिखिदे TGT आर्ट्स टोटाल 745 पोस्ट अच्छी फीमेल देखो 246 पोस्ट अच्छी और SC BC पिला भी भल अच्छी केते पोस्ट देखीदे SC पिला 241 पोस्ट ST पिला 334 पोस्ट टोटाल 1448 देखो TGT ओडिया भी से UR पिला SC BC पिला SC ST ग्रांड टोटाल डिटेल्स देखीदे।
ସେମିତି ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲେଖିଦେଇଛି ଦେ କେଉଁଥିରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଟି ଜି ଟିଚର ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ପାଇଁ କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ୟୁଆର୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ମେନସନ୍ କରିଛି। ଆପଣ ସବୁ ଚେକ୍ କରି ନେବେ କେଉଁଥିରେ କେତେ ଯେମିତି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଟିଚର, ତେଲୁଗୁ ଟିଚର ହେଲା, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ମେନସନ୍ ଅଛି। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପଢ଼ି ନେବେ କେଉଁଥିରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଓମେନ୍ ପାଇଁ କେତେ, ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ କେତେ, ଆଉ ମେଲ୍ ପାଇଁ କେତେ, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଭଲସେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ କ'ଣ ମାଗିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ମିନି କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, କେତେ ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 200 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ଟି ଜି ଟି ଆର୍ଟ୍ସ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର ହେବ ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ରହିବ କ'ଣ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଛି। ଆର୍ଟ୍ସର ହେବ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ନମ୍ବର କେତେ ମାର୍କ 150 ମାର୍କର ହେବ, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 150 ମାର୍କ ବି ରହିବ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆ ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦୋସ୍ତ ସେଥିରେ କିଭଳି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚେକ୍ କରିସାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଅଛି ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚେକ୍ କରିବା। এই ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଉପରେ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲା ପରେ ତା'ର ଅଫିସିଆଲି ସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ଉପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଲେଖିଦେଇଛି କ୍ଲିୟରଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ଏଠାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ OSSC ସାଇଟ୍ର କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ନ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ ମାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ସେ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ତା ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ OTP। ଯେହେତୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାହାର ମନେ ଥିବ ପାସୱାର୍ଡ଼ ପକାଇ କରିବେ, ନହେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇବେ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ୟାପଚାଟା ଏଥିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଜେନେରେଟ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଜେନେରେଟ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରେଟ୍ OTP କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆସିଯିବ OTP ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହେଉ କି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ OTP ଆସିଥିବ, ଆପଣ ଏଠାରେ OTP କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ OTPଟି ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି 729 257। OTP ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପୁଣି କ୍ୟାପଚା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। OTP ପକାଇବେ, ତାପରେ ପୁଣି କ୍ୟାପଚା ପକାଇବେ 2TV7N କ୍ୟାପଚା ମୁଁ କହିଛି OTP ପକାଇବେ, ମେଲ୍କୁ ଆସିଥିବ ନହେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆସିଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ କ୍ୟାପଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ OSSC ସାଇଟ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଅଫିସିଆଲିଟି ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଠାରେ ପକାଇଥିଲି ମୋର କମ୍ବାଇନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ଏଇଟା ଶୋ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ LTR ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏକରେ ପ୍ରଥମରେ ପଳେଇ ଆସିଲା LTR ପୋଷ୍ଟ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଇଛି କ'ଣ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି ରେଜିଷ୍ଟର ୟୁଜର ଏବଂ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର। ଆପଣ ଯଦି ଆଗକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କିମ୍ବା ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ହେଇଥିବେ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ। ଯଦି ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ 5-6 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ରଖିଥିବେ କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟର ୟୁଜର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ପ୍ରଥମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟର ୟୁଜର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳ କଲର୍ ଲେଖିଛି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଓକେ ମାରିବେ ଏଇଠି। ତାପରେ ୟୁଜର ଆଇଡି ପକେଇ ଓଟିପି ପକେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିବ, ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଲେଖିଦେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।